बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 21 अप्रैल है, पीर का दिन है। इस्लामाबाद में बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ और उसकी FIR जो है वो आज मंजर आम पे आई है। जब उसके भाई जो है वो थाने पहुँचे और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे ये चीज़ें सामने आई और ये वाक़या वफाकी दारुल हुकूमत की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जिसको इस्लामिक यूनिवर्सिटी कहा जाता है, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उसकी तालिबा जिसकी उम्र 22 से 23 साल थी और ये एक हॉस्टल में जो है वो रिहाइश पजीर थी, उसके साथ अपनी रूममेट्स के सामने जो है एक बहुत ही खौफनाक वाक़या पेश आया है। उसको उसके कमरे में जो है वो गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। कमरे के अंदर लोग आए, उन्हें मारा और उसके बाद वो चले गए। और जो है ये वाक़या, इसकी FIR हो गई है। इब्तदाई तफसीलात और FIR आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था तो 3 लड़कियां मौजूद थीं। वो कौन थीं और साथ साथ जो सब कुछ करने आया था उसने इन ख़वातीन को क्या कहा और ये लड़कियां खामोश क्यों रहीं, 2 दिन बीच में क्यों आए, ज़रा इसके हवाले से और जो मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन सहाफ़ी दोस्तों से मिली है जो पुलिस से राब्ते में हैं, मुझे जो पुलिस वालों ने थोड़ा सा बताया है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल इसके ऊपर बाकायदा तौर पे FIR दर्ज हो गई है, टीमें तश्कील हो गई हैं और जो मुल्ज़िम है उसकी गिरफ़्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उसको गिरफ़्तार किया जाए। ये इनिशियल ख़बर आपने सुनी होगी, अब आपकी तफसील जो है वो आपके सामने रख देता हूँ। ख़ुद मैंने आपको थोड़ी सी ब्रीफ बता दी लेकिन अब FIR पढ़ के सुना देता हूँ। FIR जो है वो इस लड़की की भाई की मुदीयत में जो है वो दर्ज की गई है जिसका नाम जैद खान व मोहम्मद ज़ुबैर खान है और ये लोग जो है वो तहसील ज़िला मानसेरा के रिहायशी हैं। ये लड़की मानसेरा से इसका ताल्लुक़ था। अब जैद खान क्या बताता है जी, वो ये बताता है कि जी मैं फ़लाँ पता का रिहायशी हूँ, मेरी छोटी बहन मुसम्मात नाम लिखा हुआ है आगे, जिसकी उम्र तकरीबन 22-23 साल थी, जो इस्लामी बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी सेक्टर H13 में तालीम हासिल कर रही थी और जो है वो कायनात हॉस्टल मकान नंबर 339 ऑन मोहम्मद रिज़वी रोड सेक्टर G10-1 इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर थी। ये प्राइवेट जो है वो हॉस्टल है, उसकी जो है इन्होंने पता दिया हुआ है और वो कहते हैं कि आज इत्तला पाकर मैं इस्लामाबाद आया हूँ तो मालूम हुआ कि मेरी सिस्टर जो है वो फ़लाँ जगह, जो हॉस्टल का मैंने आपको पता बता दिया है, दीगर लड़कियों के साथ जो है मौजूद थी कि तकरीबन रात 12:15 पर एक नामालूम नौजवान मुसल्ला पिस्टल मकान नंबर 339 की दीवार फांग कर इस मकान के पोर्च या सहन में दाखिल हुआ और करीब 1 घंटा तक इस मकान के सहन या कार पोर्च में मौजूद रहा। पहला सवाल ये ज़रा आप जहन में रखिएगा, मैं क्योंकि FIR पढ़ने के साथ साथ आपको थोड़ा सा वो भी करता जाऊँ। बवक्त तकरीबन 1:30 बजे रात मेरी बहन ईमान फ़िरोज़ अपने कमरे से निकलकर सहन में आई तो इस नौजवान नामालूम शख्स को देखकर वापस अपने कमरे में आ गई तो वो नौजवान नामालूम शख्स भी इस कमरे में ज़बरदस्ती दाखिल हुआ। ठीक है जी, 12 बजे आता है क्योंकि CCTV मौजूद होगी ना, ज़ाहिर बात है। फिर उसके बाद 1:30 बजे तक वो बाहर रहते हैं और फिर उसके बाद 1:30 बजे करीब ये शख्स जो है वो कमरे में आया और फिर उसके बाद जो है नौजवान नामालूम शख्स भी इस कमरे में दाखिल हुआ तो इस कमरे में मेरी बहन के अलावा दीगर 3 लड़कियां, इनके नाम लिखे हुए हैं, बच्चियां हैं, मैं इनके नाम नहीं पढ़ता, ये भी मौजूद थीं और जाग रही थीं। तो इस नामालूम शख्स ने पिस्टल निकाल लिया और लड़कियों को खामोश रहने का कहा कि आप लोगों ने कोई बात नहीं करनी। ये कार्रवाई करने से पहले उसने बाकायदा इन लड़कियों को कहा कि, और हाथ से इशारा किया कि अगर तुमने कुछ किया तो तुम लोगों के लिए भी ठीक नहीं होगा। और उसके बाद वो कहता है कि जी मेरी बहन जो है उसके ऊपर इसने पिस्टल से फायरिंग की, जो फायर लगने से मेरी बहन ज़ख्मी हो गई, गिर पड़ी। नामालूम शख्स कमरे से बाहर निकल गया और उसी रास्ते से, जिस रास्ते से दीवार फलांग कर आया था, उसी रास्ते से जो है वो वापस चला गया और हॉस्टल इंतज़ामिया और दीगर साथी लड़कियां मेरी बहन को ज़ख्मी हालत में पिम्स हॉस्पिटल ले गए, जहाँ मेरी बहन पिम्स में ज़ख्मों की ताब ना लाकर जहाँ बहाक हो गई और नामालूम मुल्ज़िम जिसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था और दरमियाने कद का था, उम्र तकरीबन 25-26 साल थी और जिसको सामने आने पर ये तीनों जो उस वक्त कमरे में मौजूद थी वो शनाख्त कर सकती हैं। नामालूम शख्स ने फायरिंग करके मेरी बहन को नाहक कत्ल किया। दावेदारों की कानूनी कार्रवाई की जाए और ये बाकी उसके दस्तखत और जो आगे पुलिस लिखती है एक कानूनी कार्रवाई के लिए लिखा हुआ है और इसमें 302 ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा लगाकर ये जो है थाना रमना ज़िला इस्लामाबाद है और तारीख़ वक़ूआ बताई जा रही है 19/4 और ये जो FIR है ये हो रही है जनाब 21 को। ठीक है, तो ये सारी सूरत हाल है। इस वक़ूए की जो डिटेल FIR के मुताबिक थी वो तो थी
یہ اب میری جو بات ہوئی ہے، جو دوست یہاں پہ کرائم کی بیٹ کور کرتے ہیں یا پولیس میں جو 2-3 دوست ہیں، انیشیل انفارمیشن تو اسی سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس میں ایک چیز ضرور ہے کہ اس کو پراپر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، کیونکہ میری اطلاعات کچھ اور ہیں۔ اس میں یہی ہے کہ یہ جو ہے لڑکے کا پتہ ہے، جو لڑکی ہے اور جو اس کی دوست لڑکیاں ہیں ان کو بھی پتہ ہے، اور وہ لڑکا جو ہے وہ آیا بھی تھا اور وہ 1.5 گھنٹہ جیسے انہوں نے FIR میں لکھوا بھی دیا ہے، شاید وہ اس سے زیادہ ٹائم وہاں پہ موجود رہا، اور وہ جو ہے 1.5 گھنٹہ آپ کو پتہ ہے ہاسٹل میں رہا ہے۔ CCTV فوٹیج بھی موجود ہوگی، یقیناً ہاسٹل میں CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں، تفصیل اس سے کہیں بڑھ کر ہو سکتی ہے۔ میری اطلاعات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ پسند کا یا اس طرح کا معاملہ تھا۔ میں بہت ہی جو ہے اس کو اس میں رکھ کے بات کر رہا ہوں، اور جو ہے جلد ہی جو پولیس والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی جلد ہی یہ لڑکا گرفتار ہو جائے گا، کیونکہ انیشیل انفارمیشن اس لڑکے کی پولیس کو ظاہر مل چکی ہے۔ وہ جو ساتھ تھے ان سے پوچھا اور انہوں نے بتا دیا کہ کون تھا کون نہیں تھا۔ تو دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ، اور میں آپ یقین کریں یہاں اسلام آباد میں بہت زیادہ ہاسٹلز ہیں، بہت زیادہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، بچیاں بچے یہاں بہت رہتے ہیں، بہت لوگ باہر سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور جب سے یہ چیز سوشل میڈیا پہ منظر عام پہ آئی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، میں نے بھی دیکھی ہے، خوف و ہراس پایا جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی مقام، اب تو اسلام آباد میں بھی میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں، کوئی بھی مقام محفوظ نہیں رہا جہاں آپ یہ سوچ لیں کہ یار میں کیونکہ یہ کیپٹل ہے یہاں آ گیا ہوں اور یہاں میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ روڈ سنیچنگ بھی ہو رہی ہے، یہاں پہ ڈکیٹیاں بھی ہو رہی ہیں، یہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ آپ خبروں میں روز دیکھتے ہوں گے، اور ہم خبریں میں روز دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا انفارمیشن ہے۔ تو محفوظ نہیں ہے یہ بھی اسلام آباد بھی، اور آپ کو پتہ ہے G10 کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے کہ کہیں باہر دور ہو، وہ یہیں سامنے ہی ہے جہاں میں بیٹھا ہوں، اس سے ہارڈلی 4 کلومیٹر فاصلہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو آپ خود سوچیں یہ معاملہ چل رہا ہے۔ یہ اس کی انیشیل انفارمیشن تھی جی۔ باقی ظاہر ہے پوسٹ مارٹم ہو گیا، لڑکی کی لاش لواحقین کو دے دی گئی، وہ لے گئے دفنانے کے لیے۔ امید ہے وہ واپس جو ہے ان سے میڈیا والوں سے بات بھی کریں گے، اور اب تو ظاہری بات ہے سچویشن ایسی ہے کہ ان سے بات کرنا، کیونکہ اس میں فون نمبر وغیرہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے سچویشن ایسی ہے کہ اس میں ابھی اس وقت بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ ان سے بھی بات کر کے، مزید بھی اگر وہ اس حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں گے تو میں اپنے پلیٹ فارم سے ضرور بات کروں گا، کیونکہ ان کا اپنا بھی ایک موقف ہے جو انہوں نے FIR میں رکھ دیا ہے۔ دوسری طرف کا اور دوسرے معاملات بھی سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ اس کیس کے اوپر آپ کو فالو اپ ضرور دیں گے۔ اللہ سب کی عزتوں کو، اللہ سب کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، اور وہ اسٹوڈنٹس جو پڑھ رہے ہیں، ہاسٹلز میں آتے جاتے ہیں، رہتے ہیں، والدین سے دور ہوتے ہیں، خدا را خیال کریں۔ سب کچھ جو ہے وہ بعد میں پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں فیملی والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اور اس طرح کے واقعات جو ہے یہ ناقابل برداشت ہوتے ہیں اور بہت بڑا دھچکا ہوتے ہیں فیملی کے لیے جنہوں نے پڑھنے کے لیے آپ کو بھیجا ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کے واقعات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس نے بھی یہ کچھ کیا ہے، جس نے یہ ظلم کیا ہے، اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، پکڑنا چاہیے، لٹکانا چاہیے۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ کسی بھی وجہ سے کسی کی جان لے لے۔ اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی، لیکن بشرط زندگی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔